अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में आऊं आहियां तव्हांजो मेज़बान फ़हीम बबर। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हुकूमत जी तरजीहात जे हवाले सां। ख़ासि तौर ते नज़र विझूं त गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां जेको महांगाई जो रेशियो आहे उहो मुसलसल वधंदो पियो वञे। हींअर जेको विचो भर में जंग वारी सूरत हाल आहे ऐं उनजो सिधो सिधो असरु असांजे मुल्क ते पहुची रहियो आहे। ख़ासि तौर ते ॾिठो इहो वियो आहे त जंग त आहे, जीअं जंग जा मुतासिर मुल्क आहिनि जिते जंग हले पई उते एतिरो असरु न आहे, ऐं बल्कि उनखां वधीक ॿीणो टीणो जेको असरु आहे उहो असांजे मुल्क में नज़र अचे थो। महांगाई जी सूरत हाल एतिरी आहे जो गुज़िरियल 2 ॾींहं पहिरीं पेट्रोलियम मसनूआत जी जेके क़ीमतूं हुयूं उहे वधायूं हुयूं। 137 रुपया पेट्रोल जे फ़ी लीटर ते वधायो वियो, जॾहिं त उनखां 2 हफ़्ता अॻु 55 रुपया फ़ी लीटर ते पिणु वधायो वियो। ऐं उन पेट्रोल जी क़ीमत वधाइण खां पोइ तक़रीबन 462 रुपए जो फ़ी लीटर वञी पेट्रोल माण्हुनि खे मिलियो पिए। जंहिंखां पोइ सॼो सिंध सरापा एहतजाज हो। हर शहर में एहतजाज थिया, न सिर्फ़ु सिंध में पर मुल्क जे ॿियनि सूबनि में बि महांगाई ख़िलाफ़ु एहतजाज थियो। पेट्रोल जी क़ीमतनि वधाइण जे ख़िलाफ़ु एहतजाज थियो। माण्हू रोडनि ते निकिरी आया। हिन वक़्तु बि माण्हू एहतजाज कनि पिया, पर गुज़िरियल ॾींहुं वज़ीर आज़म साहब मीडिया ते अची ऐं क़ौम सां ख़िताबु कयो ऐं उनमें इहो ॿुधायो त हू 80 रुपया फ़ी लीटर ते जेको आहे लेवीज़ आहे उहो ख़तमु कनि था। जंहिंखां पोइ पेट्रोल जी जेका क़ीमत हुई 462 रुपया मिली पए, उहा हाणे घटिजी हिन वक़्तु जेको आहे 368 रुपयनि ते वञी पहुती आहे। किथे 363 रुपये में सेल थिए थो ऐं रियल जेका उन जी क़ीमत आहे उहा 358 रुपया आहे। जीअं ई क़ीमतनि में इज़ाफ़ो थिया उनखां पोइ भाड़ा हुजनि या वरी जेका आम वाइपे जूं शयूं हुजनि, दवाऊं हुजनि ऐं जेके माण्हुनि जूं ज़रूरत जूं शयूं आहिनि उन्हनि सभिनि जा अघु वधी विया आहिनि। गॾोगॾु इहा ॻाल्हि बि कई पई वई त पेट्रोलियम मसनूआत जी जेके शयूं आहिनि उन्हनि जा जीअं अघु वधिया या वधनि पिया, उन सां गॾोगॾु बिजली जी क़ीमतनि में बि उन्हनि जो जेको यूनिट आहे उहो बि वधायो वेंदो। जॾहिं त ॿिए पासे असां अगरि नज़र विझूं त LPG जी जेका क़ीमत आहे उहा पिणु हिन वक़्तु जेको आहे बसि 500 रुपयनि खां वधीक फ़ी किलो विकिरो थी रहियो आहे। जेको LPG मुख़्तलिफ़ हंधनि ते सेल थिए थी उहा 500 खां वधीक सेल थी थिए। ऐं हिन वक़्तु सिंध जी अगरि सूरत हाल जी ॻाल्हि कयूं त अक्सर गाॾियूं तोड़े घरनि में LPG इस्तेमालु थिए थी, छो जो जेका सुई गैस असांजे घरनि में अचे थी उन जो हिकिड़ो लोड शेडिंग आहे। हिकु त तमामु घटि अचे थी, ॿियो वरी लोड शेडिंग जो अहिड़ो टाइम आहे त माण्हू उनखे सही तरीक़े सां मैनेज नथा करे सघनि। नतीजे में माण्हू पंहिंजे घरनि में जेको सिलेंडर वठी रखनि था उन ते ई रद्द पचाव थिए थो। ऐं हीअ जेका एनर्जी आहे, एनर्जी जो जेको बहिरान आहे उहो लॻे ईअं थो त सिर्फ़ु असांजे ई मुल्क में आहे। लॻे ईअं थो त जंग जा जेके असर आहिनि सिर्फ़ु असां ई भोॻियूं पिया ऐं उनजो जेको वॾे में वॾो भार आहे उहे अवाम ते विधो वियो आहे। ताज़ो ई मीडिया ते हिकिड़ी वीडियो हिकु इंडियन फिल्म जी तमामु घणी वायरल थी रही आहे, जंहिंमें कुझु जेके वापारी माण्हू उन वक़्तु जे वज़ीर आज़म वटि अचनि था ऐं उनखे चवनि था साईं असांजो जो कारोबार सही नथो हले, हिनखे महिरबानी करे कुझु रेट वधायो। त उन वक़्तु वज़ीर आज़म उन्हनि खे चए थो ठीकु आहे, टीण ते तव्हांजा रेट वधायूं था। उहो टीण ते रेट वधाए छॾींदा। उनखां जेके काबीना जा माण्हू पुछनि था त साईं वॾो ज़ुल्म आहे, टीण ते तव्हां रेट वधाया आहिनि त इन जो छा आहे, छा उनजो मक़सदु छा आहे? त उन ते उहो चए थो तव्हांखे सुभाणे ॿुधाईंदुसि। जो ॿिए ॾींहुं उहो वज़ीर आज़म TV ते अचे थो ऐं ऐलान करे थो त मूं अधु क़ीमतूं जेके आहिनि घटाए छॾियूं आहिनि। साॻुनी सूरत हाल असां सां बि कुझु अहिड़ी थी आहे त जेको माण्हू पहिरीं अघु वधाया विया, वरी असांजे वज़ीर आज़म साहिबु हिकु जेको हीरो जी हैसियत में आया ऐं ऐलान कयूं त 80 रुपया जेको आहे तव्हांजो पेट्रोल असां घटि कयूं था ऐं इहो क़ौम जे मथां वॾो अहसान बि थी वियो आहे। असांखे जॉइन कयो आहे मुस्तफ़ा बलोच साहिबु, सीनियर तजिया निगार आहिनि, समाजी अॻवान आहिनि। उन सां गॾु आफ़ताब ख़ानज़ादा साहिबु बि असां सां गॾु स्टूडियो में आहिनि, तजिया निगार आहिनि, लेखक आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। साईं तव्हां वटि ॿिन्हिनि जी वॾी महिरबानी। आफ़ताब भाई आपसे ही शुरू कर लेते हैं, तो किस तरह से देखते हैं तरजीहात क्या है इस गवर्नमेंट की? एक तरफ जिस तरह से मैंने एक वो फिल्म की मिसाल दी, लोग तो सारी चीज़ें समझते हैं, रोडों पर भी हैं, क्या समझते हैं कि हम कहाँ आके खड़े हो गए इस? बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया। मैं तरजीहात पर आपकी बात पे आने से पहले 1 मिनट आपका लूँगा। असल में ये जो हुक्मरान बैठे हैं मरकज़ में,
اور تینوں صوبوں میں یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ اگر آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو ہارے ہوئے تھے، صحیح، ان میں سے ایک بھی نہیں جیتا ہوا تھا، اور پھر فارم 47 کی مدد سے یہ اقتدار میں لائے گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انسان کو یہ احساس ہو کہ اس کی اپنی عوام اس سے نفرت کرتی ہے، تو قدرتی عمل ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ملک میں بحران، یہ اصل میں حکمرانوں کا عوام کے ساتھ انتقام ہے، اس بات کا انتقام لے رہے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان میں سے ایک شخص مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جس میں قابلیت اور صلاحیت ہو ملک چلانے کی۔ غربت کا خاتمہ نہیں ہے ان کی ترجیحات، بلکہ غریبوں کا خاتمہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم آپ کے دوسرے ٹاپک کی طرف کہ جو پیٹرول کی مصنوعات میں اضافہ کیا گیا پچھلے دنوں، وہ پیٹرول اگر آپ ریجن میں دیکھیں جہاں لڑائی ہو رہی ہے، سب جگہ پیٹرول کی قیمتیں نہ صرف برقرار ہیں بلکہ نیچے بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ تل ملا گئے، تو پھر مجبوراً ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا، تو اندھیروں میں انہوں نے بولا ایک ہی چیز کر سکتے ہیں، پیٹرول کی مصنوعات بڑھائیں۔ اس وقت لوگوں کی اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں 35% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک وقت کی کھانا کھا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بہت سے اضلاع ایسے ہیں جہاں غربت کی لکیر سے 70% سے زیادہ لوگ نیچے رہ رہے ہیں۔ یہ جو تحریک تھی جو آپ نے انٹرو میں بات کی کہ یہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب نے قیمتیں بڑھائی ہیں، دیکھیں یہ مسئلہ تحریک جو اٹھی ہے یہ مہنگائی کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف، ظلم اور جبر کے خلاف اٹھی ہے۔ اور اس میں کریڈٹ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی کسی پارٹی کا عہدیدار ہوں، یہ کریڈٹ سارا زین شاہ صاحب کو جاتا ہے، انہوں نے فرسٹ کال دی، پھر دیگر تمام پارٹیاں شامل ہوئی ہیں۔ اب عوام اٹھ چکی ہے، عوام گھروں سے نکل چکی ہے، اب عوام کو کسی صورت میں اس وقت تک عوام گھروں پہ نہیں لوٹے گی جب تک ظلم، ناانصافی، بھوک اور غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ مسعود تव्हां सॼी सूरतहाल खे कीअं था ॾिसो؟ अच्छा, हिन में ॿ टे शयूं जेके आफ्ताब साहब बि ॿुधायूं त हिकिड़े पासे जेको पॉलिटिकल हुनजो बैकग्राउंड आहे, ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हाणे जेका तव्हां हिकिड़ी फिल्म जी बि ॻाल्हि ॿुधाई, हाणे हिकिड़ा लतीफ़ा मशहूरु थी विया आहिनि, मीम्स बि ठहनि त दुनिया में वेनेज़ुएला जो अलाए कीअं नहीं वटां कारतूस घुसी वियो, न त वाक़ियो वेनेज़ुएला जो थियो पेट्रोल हिते वधी वञे हा। मतिलबु हू चवनि था त दुनिया में टे जेके अहिड़ा मुल्क आहिनि जंहिंजो झंग में नुक़सानु थियो, माना आवाम खे नुक़सानु आहे। ॿ उहे जेकी पाण विढ़नि था, टियों पाकिस्तान, पोइ विढ़े केरु बि, ठीकु आहे न। हाणे इहे सभु शयूं हुन में मशहूरु। ॿी ॻाल्हि इहा आहे हिन में त जेकॾहिं असीं ॾिसूं जेको तव्हां खानज़ादा साहिबु साउथ एशिया जी ॻाल्हि कई, त इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन्हनि सभिनी केतिरो वधायो आहे पेट्रोल जो तव्हां मतिलबु पहिरीं धक सां 55 रुपया ऐं पोइ वरी 137 रुपया। अच्छा, वरी मज़े वारी ॻाल्हि इहा, जॾहिं वधाइण वारा ॻाल्हि अचे थी त वज़ीर था ऐलान कनि, ऐं जॾहिं घटाइण वारी ॻाल्हि अचे थी त वज़ीर आज़म पाण थो अचे। माना इहो बि हिकिड़ो अजीब हिकिड़ो छा आहे। अच्छा, ॿी ॻाल्हि हिन मंझि इहा आहे त माना हिकिड़ो ईरान हालत जंग में, सऊं सीधो जंग में, ईरान जे अंदरि ॿ टे अहिड़ियूं छा शयूं आहिनि, स्कीमूं आहिनि जेका अञा ताईं हुन विथड्रॉ न कयूं आहिनि। मिसाल ॻाल्हि आउं तव्हांखे ॿुधायां, हर उन ईरानी शहरीअ वटि जंहिं वटि गाॾी आहे, ठीकु आहे, उनखे 300 लीटरनि जी कोटा आहे मंथली, ठीकु आहे,
उन खां पोइ इहो जेको मंथली कोटा आहे 300 लीटर जी, इहा जेकॾहिं तेल वठनि था पाकिस्तानी रुपये में अगरि कन्वर्ट करियो त 8 रुपया लीटर थो थिए, ऐं हुन अञा विथड्रॉ न कयो, सॼी जंग पे हलेसि महीने खां मथे, सभु माण्हू सभु फैसिलिटीज़ उहे वठनि पिया, ठीकु आहे। उन खां पोइ बि जेकॾहिं शेयर माना तव्हांजा लीटर ख़तम बि थी वञनि त बि तव्हां पंहिंजी कंहिं पुराणी गाॾी, जेकॾहिं तव्हांजे घर में 2 गाॾियूं आहिनि त उनजा अलहदा लीटर तव्हांखे मिलंदा। त इन मां लॻे थो त हिकु मुल्कनि जेका मुल्क आहिनि उन्हनि पंहिंजे माण्हुनि खे इलाही फैसिलिटेट कयो आहे, के बि नुक़सान छा करे सभु कनि। अच्छा, ॿी ॻाल्हि इहा हुई त हिन में जेका पहिरीं 155 विरायो उन में त चयाऊं असांखे महीने जो रिज़र्वर आहे असांजो पेट्रोल ऐं पीएल आहे, इन जो मतिलबु इहो पुराणे रेट ते वरितल हो, ठीकु आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहो, उन में लेवी न वधाई वई, जेका टैक्स उहो न वधाया, उहो डायरेक्ट कंपनियुनि खे पेमेंट कई वई। मतिलबु अवां अंदाज़ो लॻायो त जेकॾहिं चलो टैक्स अचे में पैसनि में अचे त बि हिकिड़े लिहाज़ सां लॻे थो त चलो पोइ इहा असांजे फलाही कमनि में, कंहिं स्कूलनि में, कंहिं अस्पतालनि में ईंदा, पर हीअ त सां सिधो कंपनियुनि खे ॾिनो वियो पैसा, टोटल पैसा उहो 55 रुपया वारा, ऐं उहो हिकिड़ी राति जे अंदरि वधाया। माना जेको उन्हनि सस्ते अघ में तेल ख़रीद कयो हो उहो हिननि महांगे रुपया छा में जेको विकिरो कयो। ऐं उन खां पोइ वरी 137 रुपया, 137 रुपये मां अंदाज़ो पहिरीं इहो त इहो वरी जॾहिं रिएक्शन ॾिसंदा ऐं उन खां पोइ वरी घटाईंदा त वरी कल्ह 80 रुपया जेको सो घटिजी वियो। पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे त इन में डीज़ल जी क़ीमत अञा वधी वई आहे। हिकिड़ियूं गाॾियूं अहिड़ियूं आहिनि जेकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आहिनि पर उन में पैसेंजर वेंदो आहे, इंसान वेंदा आहिनि, पर ॿियनि में गुड्स वेंदियूं आहिनि, शयूं वेंदियूं आहिनि। हाणे जेका सामान हितां कराचीअ मां निकिरी जेकाबाद, लाड़काणो, सखर या इवन अॻियां वेंदो, उन्हनि जा जेका किराया तव्हां डीज़ल वधाए छॾियो आहे, उन मां अंदाज़ो लॻायो त उहे शयूं जॾहिं हुते पहुचंदियूं त उन जा रेट किथे वञी बीहंदा। ऐं ओवरऑल असां वटि वरी इहो बि मसइलो आहे त जेका ट्रेवल कास्ट आहे उहा सॼे मुल्क जी गॾियल थी लॻे, यानी कि ॾिसो कराची पोर्ट ते जेकॾहिं का शइ लथी आहे ऐं कराची पोर्ट मां जेकॾहिं उहा निकिती, जेकॾहिं उहा फैसलाबाद थी पहुचे त उहा कास्ट कराची जे माण्हुनि खे कीअं थी लॻे, माना रेट साॻिया आहिनि, ठीकु आहे। कराची वारा उहो पे थो करे जंहिंजा शिप अचे लथा आयल जा, ऐं होॾां हू जेको माण्हू जेको हुते फैसलाबाद त उहो बि साॻिया पे थो करे। इन जो मतिलबु इहो आहे त हीअ ट्रांसपोर्ट कास्ट केॾां वई, किथे सभिनी खे लॻी वई, माना सभु इन खे लॻी वई। त इन्ही शयुनि जा जेका असर था थियनि उहे मतिलबु जेकॾहिं उन जी महांगाई थी वई त कराची, हैदराबाद या हिते जेके माण्हू वेठा आहिनि उन जी ट्रांसपोर्ट कास्ट लॻी कोन्हे, पर महांगाईअ जे रेट में साॻी ईंदी जेका हुते थी। ब्रेक वठी वठूं नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोली जो सिलसिलो जारी आहे, वठूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया त इहे जहिड़ी रीति महांगाई जो रेशो वधियो आहे उन में जेका असांजी गवर्नमेंट जी स्ट्रेटजी छा आहे ऐं तरजीहात कहिड़ियूं आहिनि, छो जो जहिड़े तरीक़े सां हीअ महांगाई वधी आहे उनजो जेको सिधो सौ ॿार आहे उहो आम माण्हू ते पियो आहे, ऐं सभिनि खां वधीक जेको मुतासिर थिए पियो हिन वक़्तु वाइट कॉलर माण्हू आहे, जेको मिडिल क्लास माण्हू आहे, जंहिं वटि तमामु घटि आमदनी आहे ऐं उन में उनखे गुज़ारो करिणो आहे, उनखे पंहिंजे जेके आहिनि खाद खुराक जो बि ख़्यालु रखिणो आहे, दवाउनि जी जेका क़ीमतूं आहिनि उहे बि वधी वियूं आहिनि। त हीअ सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया त हीअ जेको आम माण्हू आहे उहो तमामु घणो मुतासिर थिए पियो हिन वक़्तु। आफ्ताब भाई, आप जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ज़ाहिर इतनी कंडीशन सीरियस है कि अब जब लोग बैठते हैं आपस में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आगे होगा क्या, अगर खुदा न खास्ता ये जंग तवील हो जाती है और मज़ीद और बढ़ती है तो उसके असरात हमारे ऊपर किस तरह से पड़ेंगे। अब जो आम लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, दवाई हैं, उनके रेट्स दवाइयों के बढ़ गए हैं, लोग अब जो है, और दूसरा चीज़ ये कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा अलमिया ये कि जब इस टाइप की कोई चीज़ आती है तो मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ और वो जो उस वक्त एक मौके से मौका परस्त लोग वो सामने ज़्यादा आते हैं। तो इस वक्त आवाम की क्या कंडीशन देख रहे हैं आप? किसी भी मुल्क की असल ताकत आवाम होती है। आज आवाम की ये पोजीशन है
کہ وہ ایک ایک روٹی کے بھی انہیں ٹکڑے کرنے پڑ رہے ہیں. اگر کسی بھی شخص کے پاس چلے جائیں, روڈ پر آپ پوچھ لیں, تو وہ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے, اس لیے کہ چاروں طرف رشوت. سندھ میں کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, کہ بغیر کسی آفس میں آپ بغیر رشوت کے کام کرا لیں. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص سندھ میں آپ دکھا دیں مجھے جو خوش ہو, جو دل سے ہنستا ہو. اس قدر پریشانیاں, اس قدر مصیبتیں, بجلی کے بل, گیس کے بل, ناانصافیاں, ظلم, مہنگائی, غربت, افلاس. آپ نے عام آدمی کو کی تو ریڑھ کی ہڈی کیا, آپ نے تو عام آدمی کو بالکل توڑ پھوڑ دیا ہے. جب آپ عام آدمی کو برباد کر دیتے ہیں فائنینشلی طور پر, تو اصل میں آپ اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. کسی بھی ریاست میں جب حکومتیں آتی ہیں تو وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے, عوام کو خوش کرنے کے لیے, خوشحالی کا پیمانہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب پیسے سے نہیں ہوتا کہ عوام کتنے خوش ہیں. یہ جو حکومت ہے اس کی ترجیحات میں عوام ہے ہی نہیں. ان کی صرف ایک ترجیحات ہیں, پیسہ لوٹو اور بھاگو. آپ مجھے بتائیں کہ 25 کروڑ انسان کی اگر ہم ریشو اعداد و شمار نکلوا لیں تو ان کی جو آمدنی اور جو زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. ٹھیک, غربت سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. مصطفیٰ صاحب, ظاہر پاکستان میں جڑی صورت حال ہے ان میں जेका आफ्ताब साहब वारी जेका ॻाल्हि आहे उहा अहिड़ी ई आहे त पब्लिक जो ख़्यालु कोन्हे. पर अगरि असां नज़र विझूं पंहिंजे आस पास जे ॿियनि मुल्कनि में, तरक़ी पज़ीर हुजनि या तरक़ी याफ़्ता मुल्क हुजनि, उते बि ज़ाहिर जंग जा असर, उहे स्ट्रेटेजी जेके ठाहिनि था पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ, उन में असांजे में केतिरो फ़र्क़ु आहे. असांजो जेको अञा ताईं बि हेतिरो महांगाई जो रेशो थी वियो, पेट्रोल वधी वियो, क़ीमतूं वधी वियूं, पर कंहिं किथे बि कंहिं वज़ीर CM खां वठी वेंदे वज़ीरनि ताईं, प्राइम मिनिस्टर खां वठी वेंदे जेको सेक्रेटरी लेवल जा ब्यूरोक्रेट्स आहिनि, या उन्हनि ते कॾहिं इहो अञा साम्हूं न आयो आहे त असां पंहिंजे ख़र्चनि खे घटाईंदासीं, असेंबली जा ख़र्च घटिया वेंदा, प्रोटोकॉल में जेके गाॾियूं या वरी पेट्रोल घटि ख़र्च कयो वेंदो. इहो रवैयो छा आहे? इहो ॾिसो, बुनियादी तौरु जेको साईं बि ॻाल्हि की त ॿ टे शयूं आहिनि. हिकिड़ो त असां इलेक्टेड नुमाइंदा, ठीकु है, जेका माण्हू असेंबलियुनि में अचनि था, इहे असां सभिनी जे तनक़ीद जे ज़िद में बि अचनि था ऐं अचण बि खपनि. ऐं इहे वाक़िफ़ जेकॾहिं पब्लिक नुमाइंदा न आहिनि त पब्लिक जे मफ़ाद जूं पॉलिसियूं न ठहंदियूं. ठीकु आहे न, पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे. अच्छा, पर सिर्फ़ु इहे न आहिनि जेका तव्हां ॻाल्हि कई. मिसाल तव्हां ॾिसो त हिकु जेका साईं बि ॻाल्हि कई, को बि अहिड़ो महकमो कोन्हे जंहिंमें रिश्वत न आहे. त हर महकमे में शायदि सियासतदान बि वेठल न आहे. पर जेका असां हमेशह माफ़ था करियूं, जंहिंजी ज़िक्र नथा करियूं, उहो ब्यूरोक्रेसी आहे. ठीकु आहे न, ब्यूरोक्रेसी माना तव्हां सियासतदान कंहिं बि चेक सां साइन करे पैसा नथो कढी सघे. ठीकु, छो जो उहो वरी बि ब्यूरोक्रेट हूंदो. हिकिड़ो माण्हू जेको सेक्रेटरीट जेको सो कराचीअ जे अंदरि आहे ऐं हुनखे जेको सो कंहिं बि इलाइक़े में घोटकी, शिकारपुर, जैकबाबाद में उते त 2 गाॾियूं हुते खपनिसि फैमिलीअ लाइ, 2 गाॾियूं हिते खपनिसि, ऐं इहे ख़र्च कॾहिं बि नथा घटिजनि. हिकिड़ो माण्हू डिप्टी कमिश्नर आहे, हिकिड़ो माण्हू कमिश्नर आहे, हिकिड़ो माण्हू जेको ब्यूरोक्रेट आहे, सेक्रेटरी आहिनि, इन्हनि जा ख़र्च कॾहिं मिड़ई थोरो इहे तरीक़े सां, सवाइ हिकिड़ो मोहम्मद ख़ान जोणे जे दौर में तव्हां ॾिठो हूंदो त घटि माना छा वारियूं गाॾियूं हिननि खे चई त हिननि सभिनी खे गाॾियूं इहे ॾियो. ऐं जेका प्रोटोकॉल जा ख़र्च हुन थोरो घटाइण जी कोशिशि कई, हुनखे देरि ई न कयूं, हुनखे रहण ई न ॾिनऊं. ठीकु आहे न, थोरो माना हुन इहो कयो त जॾहिं तव्हांजूं पॉलिसियूं पब्लिक मफ़ाद में नथियूं ठहनि. ऐं ॿिए पासे ईअं न आहे
ॿिए पासे ॾिसो न, मिसाल नेपाल में जंहिंमें 2 कूह थिया, माण्हू मन हज़ारे वज़ीरनि खे मथां खणियो पिए हेठि उछलीनि, उहे माण्हू तव्हांखे उन्हनि में डपु थो थिए न त सुभाणे वरी अहिड़ो को बि फ़ैसिलो न करियूं जंहिं फ़ैसिले जे बुनियाद ते असां लाइ को मुसीबत थी वए त हू कोशिशि कंदा आहिनि त कम अज़ कम अवामी मफ़ाद में फ़ैसिला थियूं। हाणे ईरान हेॾी क्राइसिस में हुअण जे बावजूदि कंहिं बि शइ खे सिर्फ़ु विथड्रॉ इन लाइ नथो करे छो जो पोइ त रिजीम चेंज थी वेंदो। सही। पहिरीं थोरो जॾहिं हिन जी करंसी किरी ऐं जॾहिं शयूं महांगाई में थियूं त माण्हू निकिता, ठीकु, माण्हू निकिता त हुननि सम्झो त भई हाणे त रिजीम चेंज माना सवलो आहे, ठीकु आहे न। पर उहो जो हुननि वरी जॾहिं थोरियूं रिफॉर्म पॉलिसियूं आंदियूं। ऐं ॿी ॻाल्हि, जेको मुल्क जेको केतिरनि सालनि खां सैंक्शन में जेको का पंहिंजो माना एक्सपोर्ट करे नथो सघे ऐं जिन खे एक्सपोर्ट लाइ बाक़ाइदे खुला मैदान आहिनि, उन्हनि जे एक्सपोर्ट में जो रेशो ॾिसो त अव्हां जा इम्पोर्ट केतिरा आहिनि ऐं एक्सपोर्ट केतिरा आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि, इहे एग्रीकल्चर मुल्क आहे, ठीकु, ऐं हिन में 41% माण्हुनि जो सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर आहे। सही। ऐं उन एग्रीकल्चर में तव्हां 2500 रुपया कणिक जी क़ीमत मुक़ररु था करियो, तव्हां सब्सिडी तमामु घटि पिया ॾियो या ॾियो ई नथा, ठीकु आहे न। ऐं उहा कणिक खणी, इहे सॼे पाकिस्तान में ईअं थियो, सॼी कणिक वठी गोदामनि में रखी, इहा जेका कणिक ॿिए पासे स्मिगल थी वई ऐं यूक्रेन खां वरी नई कणिक घुराई वई। हाणे तव्हां ॿुधायो त तव्हां जॾहिं यूक्रेन जी कणिक पंहिंजी कणिक ख़राबु करे ज़ा करे वरी कॾहिं मिटीअ वारी थी वञे, कॾहिं चूहा खायो वञनि ऐं कॾहिं खणियो वञनि माण्हू, खुले आम हिननि जा छा आहिनि। ऐं उहा कणिक जेका या त विकिजी थी वञे ॿिए पासे ऐं ॿिए पासे वरी इम्पोर्ट थी थिए कणिक। हाणे उन्हनि जा रेट ऐं हिननि जा रेट तव्हां ॾिसो, इन मां मतिलबु सब्सिडी ॾेई जेकॾहिं हारियुनि खे इन ॻाल्हि लाइ तयारु कजे त हू तमामु घणी कणिक पोखीनि त तव्हां उहा कणिक एक्सपोर्ट करियो, सही, बजाए जो तव्हां अञा पंहिंजी कणिक ॿी गैरकानूनी हेॾां होॾां करे ऐं पोइ उनखे त ॿी ॻाल्हि इहा उन में त असां 3-4 मुल्कनि जे बॉर्डर ते आहियूं। हाणे तव्हां ॾिसो न, असांजा रेट किरनि था ऐं चढ़नि था, उन्हनि सां बि उन्हनि जो तालुक़ु आहे। मिसाल तव्हां हिन वारी सब्जियुनि खे रेट न मिलिया, वजह छा आहे? ईरान ऐं अफ़गानिस्तान जा बॉर्डर बंदि, ठीकु आहे। ऐं जॾहिं इंडिया जो बॉर्डर खुले थो, असांजी शयुनि जा रेट खिलनि था, छो जो हुतां पटाटो, उनते टमाटा, ॿियूं जेकी शयूं हुतां इंडियन बॉर्डर तां अचनि थियूं, उहे असांजो मार्केट किराइनि थियूं। ऐं जॾहिं तव्हां सेब ऐं ॿियूं शयूं जॾहिं हितां ईरान खां अचनि थियूं, अफ़गानिस्तान खां अचनि थियूं, इहे जेकी शयूं, त हिते थोरी सस्ताई थिए थी। हाणे बॉर्डर जे जेके बंदि हुअण जे करे बि इन हिकिड़ो त असां पेट्रोल जी क़ीमतनि में त अजीब क़िस्म जा हिकिड़ा असांजा लाड़ा हिकिड़ी सोच आहे त भई का बि शइ थींदी पेट्रोल जी क़ीमत वधाए छॾियो। पेट्रोल जी क़ीमत सिर्फ़ु नथी वधे, उन माण्हूअ जे घर जो चुल्हो ई नथो हले तव्हांजे हिन पेट्रोल करण जे करे, छो जो हू जेका शइ वठे थो उनजी पेट्रोल वारी जेका क़ीमत आहे उहा उनखे लॻे थी ऐं हुनजी महांगाई वधी थी वञे। ऐं महांगाईअ जी का लॻे थो परवाह बि कोन्हे, छो जो जंहिं लेवल जा माण्हू जेके जंहिं माना क्लास जा माण्हू आहिनि, जीअं चयो त का बैंक कोन्हे जंहिंमें उन जा पैसा कोन्हनि, ठीकु आहे न, या का अहिड़ो मुल्क कोन्हे जिते उन जी प्रॉपर्टियूं आहिनि, उन्हनि जा ॿार बच्चा सभु हुते था पढ़नि, हुननि कॾहिं इन क़िस्म जी माना सूरत हाल ॾिठी ई कोन्हे, ठीकु आहे न। महंगाई जो जेको डायरेक्ट जो असर है वो गरीब मानू, आप कैसे ज़्यादा मुतासर गरीब तबका हो रहा है, शाम सारी कौम हो रही है, या एक मखसूस कोई ग्रुप है कौम में जो इस महंगाई से ज़्यादा इफेक्टी है? सिर्फ हुक्मरानों के अलावा वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट के अलावा ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान, जितने अफसरान हैं नीचे से लेके ऊपर तक, उसके अलावा सब मुतासिर हैं। आपसे कितना रेशो होगा इनकी करप्शन का अब तो ये हाल है कि कल में, चूँकि सोशल मीडिया हमारी किस्मत है, अच्छी है कि सोशल मीडिया आ चुका है। ठीक, मैं सोशल मीडिया पे कल एक चीज़ देख रहा था तो पता ये चला, एक बहुत बड़े एंकर साहब तजिया निगार ने ये कहा कि इस वक्त रिश्वत का रेशो 80% है। ठीक, मतलब 80% तो आपने अफसर को देना है, उसने अपने अफसर को देना है,
اور اس کے اس افسر نے منسٹر کو دینا ہے, سیکرٹری کو دینا ہے. آپ مجھے بتائیں جب 80% رشوت دے رہا ہے تو 10% لگائے گا تو وہ 10% تو خود بھی رکھے گا. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کرو یہ متاثرین عام لوگ نہیں ہیں تو مجھے پاکستان کی پوری تاریخ میں ایک پرائم منسٹر, ایک وزیر اعلیٰ, وزیر مشیر, بیوروکریٹ یا سرکاری افسران کا ایک کیس بتا دے جس نے غربت کی وجہ سے خودکشیاں کی ہو. ایک بتا دیں مجھے ایک شخص بتا دیں کہ جو ان تمام جو میں نے نام لیے ان میں سے کوئی ایک اولاد ایک نوکری کے لیے دھکے کھاتی پھر رہی ہو, صحیح, جس نے جو بھوک کی وجہ سے روٹیاں کم کرنے پہ مجبور. ایک طرف ملک کے اصل مالک ہیں, کسی بھی ملک کے اصل مالک یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ یا وزیر مشیر نہیں ہوتے, ملک کے عوام ہوتی ہے. ایک طرف وہ بھوکے مر رہے ہیں, تڑپتے پھر رہے ہیں, سسکیاں لے رہے ہیں, بچے بھوک سے مر رہے ہیں, اور ایک طرف ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو پا رہی ہیں. آپ میرے ساتھ ابھی چلیں, ہم ابھی ایک تجربہ کرتے ہیں, کسی بھی وزیر سندھ میں کسی بھی وزیر کے گھر یا آفس میں چلتے ہیں, اور جب وہ ڈرائنگ روم میں ہم داخل ہوں گے وہ موجود بھی نہیں ہوگا تو ایئر کنڈیشن چل رہے ہوں گے, ٹھیک, گاڑیوں میں گاڑیاں اسٹارٹ ہوں گی. اصل انرجی کا برا نواز ان کے اصل تو جناب وہ ہے. کسی بھی سیکرٹری کے دیکھ لیں کہ سیکرٹری صاحب نہیں ہے, بولے اچھا ٹھیک ہے سیکرٹری صاحب نہیں ہے یا وزیر اعلیٰ نہیں ہے تو آئے ذرا ہم ان کا ایک آفس کا ایک دیکھنا چاہتے ہیں, اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یقین جانیں 10 ایسی چل رہے ہوں گے. آپ ایک کام اور کیجئے چھوٹا سا, آپ یہ جتنے سندھ کے, چونکہ ہم سندھ کی بات زیادہ کر رہے ہیں, سندھ کے سندھی ہیں, تو مجھے بتائیں سندھ میں جتنے آج سے آج تک جو رہے ہیں اقتدار میں ان کے اثاثے اٹھا کر دیکھ لیں. ٹھیک, تو جناب جب یہ آپ کا ترجیحات ہوں گی, جب آپ کی ترجیحات یہ ہوں گی کہ لوٹ مار کرو, جتنا لوٹ مار کر سکتے ہو, تو جناب عوام کی تو پھر حالت یہ ہونی. ٹھیک, تبھی جا کے ہم اس پہ کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آفتاب صاحب, آپ کا مصطفیٰ صاحب تانجی وڈی مہربانی. ناظرین تاں گال بول بدھی تو ظاہر ہے جکا آخری گال وہی مصطفیٰ صاحب جی ऐं آفتاب صاحب جی, تو ظاہر ہے نظام کے اساں کے چینج کرنا پوندو, خاص طور تے انہनि PCL जेके तबिको आहे उन जो ख़्यालु रखिणो पवंदो. ऐं ख़ासि करे जेको असांजो वॾो जेको रेशियो आहे असांजी आवाम जो, जेको हींअर गुरबत जी लकीर जे वेझो या वरी उनखां हेठि जी ज़िंदगी गुज़ारीनि पिया, उन्हनि जे लाइ सोचणो पवंदो. ऐं जे अगरि अहिड़े क़िस्म जूं पॉलिसियूं न जुड़ियूं न ठहियूं त असांजी जेका क़ौम आहे उहा वधि खां वधि जेको आहे नुक़सान में हली वेंदी, ऐं तमामु घणो पोइ इहो नुक़सान जो अज़ालो बि न थी सघंदो. इन करे हुकूमतनि खे ऐं रियासतनि खे जेको पंहिंजी आवाम जे लाइ उन जी बहितरी जे लाइ सोचण जे लाइ पंहिंजूं जेके शाह ख़र्चूं आहिनि या पंहिंजा जेके प्रोटोकॉल्स आहिनि उन्हनि खे घटि करे ऐं हुननि जे लाइ आवाम जी भलाई जे लाइ सोचण जी ज़रूरत आहे. त जीअं अहिड़ी जेको महांगाई वारी ऐं जेको जंगी सूरत हाल आहे जंहिंजा एतिरा असर पइजी रहिया आहिनि, जंहिंमें सिधो सऊं जेको आहे आम माण्हू ऐं मिडिल क्लास माण्हू ख़ासि तौर ते मुतासिर थी रहियो आहे, त उन्हनि खे इन बाढ़ खां बचाए सघिजे, उन्हनि खे को रिलीफ फ़राहम करे सघिजे. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान फ़हीम बबर खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.